नमस्कार आणि येवकार. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार आयची जी गोंयची परिस्थिती जाल्ली आसा ताचेर ब्रीफ करपाक आमी आमचे गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव हे आज गोंयच्या करंट लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनाचेर डिटेलान सगळ्या गोंयकारांक ब्रीफ करतले की आज कितें परिस्थिती जाल्या. ताच्या पयलीं जे सरकार आज गोंय राज्यान ज्या सरकाराचो आज गव्हर्मेंट आसा त्या सरकाराचो अध्यक्ष जेन्ना लोकां कडेन उलयता ताणें रिस्पॉन्सिबली उलोवपाक जाय. काल भारतीय जनता पार्टीच्या स्टेट अध्यक्षान काही इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स केले. ताणें सांगलें की जेन्ना मिडिया भावांनी ताका प्रश्न केलो तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशना जेन्ना विचारलें ताणें सांगलें की आपले सरकार डिटेक्शन फास्ट करत आसा. केसी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो उक्त्यो जायत आसात. आमी एरेस्टूय करतात. ताचेर कितले पसत केसी तुमी डिटेक्शन केल्यो हें तो डिटेलान तुमकां सांगतलो. दुसरें म्हळ्यार हाचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष एक्सेप्ट करता की आज गोंयान लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लें. दुसरें ताणें सांगलें की हें बी जें आसा आज जी परिस्थिती पळय आयल्या हें बी म्हणटा तो काँग्रेसीन 60 वर्सां पयलीं घातिल्लें. ताणें सांगलें की आमचें सरकार 2012तल्यान आयलां आनी फक्त 10 वर्सां. हाच्या वयल्यान कळून येता की भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्षाक गोंयच्या हिस्ट्री बद्दल कांयच खबर ना. ताका स्वता ताच्या पार्टेचेच खबर ना. दामू नायकाच्या आनी गोंयकाराच्या इन्फॉर्मेशना लागून हांव सांगपाक सोदतां की गोंय लिबरेट जालें 1961 19 डिसेंबराक. त्या दिसाच्यान जर तर आमी आज जर आयचो दीस जर कावंट करत जाल्यार 63 इयर्स 323 दीस जाता. ताच्या उपरांत गोंय राज्यान पयलें जें इलेक्शन जालें 63 आज 61 इयर्स 333 दीस जाता. आतां गोंय राज्य जेन्ना स्टेटहूड मेळ्ळो 30 मे 1987तल्यान जर आमी जर तर आतां आंकडो जर पळयलो गोंयाक जेन्ना घटक राज्य म्हणून जेन्ना स्थापन जालें जाल्यार 30 मे 1987च्यान आज मेरेन जर आमी पळयत जाल्यार 38 वर्सां आनी 160 दीस जाले. आतां ह्या 38 वर्सां 160 दिसान हांवें जस्ट बसून आंकडो काडलो की कोणाचें सरकार कितलो तेंप आशिल्लें. काँग्रेसीचें सरकार ह्या 38 वर्सांत फक्त 19 वर्सां आनी 20 दीस आशिल्लें. वेरेज भारतीय जनता पार्टीचें सरकार 17 वर्सां 342 दीस आहा. म्हळ्यार नोव्हेंबर मंथ जर तर सोंपलो आनी 23 दीस जर आमी लायले जाल्यार 18 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयान आसा. हें पयलीं दामू नायकान शिकून घेवपाक जाय. लोकांक मिसगायड करनाका. आतां तूं सांगता की गोंयान टुरिजमाक लागून फुटफॉल वाडलो, लोक गोंयान आयले आनी तूं सांगता की काँग्रेसीन जें बी घातिल्लें तेन्ना त्यो इरेग्युलेटरीज ज्यो जाल्यो तेका लागून तूं आज सांगता लॉ एंड ऑर्डर वाडलें म्हणून. दुसरें तूं सांगता की जागे ताणें आनीक उल्लेख केलो की जागे आमी विकले म्हणून असो तो म्हणटा आमी आरोप करता. आमी करना. ह्या 18 वर्साच्या जर तर टायम फ्रेमान जर आमी पळयत जाल्यार गोंयान हायस्ट लँड सेल जालें तुमच्या सरकारान. 7 ते 12 जेन्ना काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें तेन्ना जो रिजनल प्लॅन जाल्लो गोंयकारांनी डिमांड केलो की हो रिजनल प्लॅन सारको ना तो परत जावपाक जाय. काँग्रेस पार्टी हॅड द गट्स टू स्क्रॅप रिजनल प्लॅन. पूण तुमी कितें केलें? स्क्रॅप केल्लो रिजनल प्लॅन परत तुम्ही एक्टिवेट केलो आणि तुम्ही गोंयचे जाग्याचे डिलिंग केलें. तुम्ही ब्रोकर जाल्या
आता तुवें गोंयकारांक ब्लेम केले का? तूं सांगता की गोंयकारांची गोंयकार म्हणटा तो विकत आसा ताका आपूण कितें करूं? तूं म्हणटा की गोंयकारांनी विकपा जायना आनी तुवें उल्लेख केलो की गोंयकारांचे फायनान्शियल कंडिशनाक लागून गोंयकार विकता. कोणें केली फायनान्शियल? आज गोंयकाराची फायनान्शियल स्टेटस काबार करपाक तुमी कारणीभूत. तुमी गोंयच्यो इंडस्ट्री काबार केल्यो. आज गोवाचो युवक आसा ताका आज रोजगार ना. तुवें आनीकूय तातूंत एक एक्सेप्ट केलें. तुवें सांगलें की आज गोंयकार म्हणल्यार गोंयकारांनी ताणें म्हणलें आमी भायर वचून जागे घेतात म्हणटा तो. ताणें सांगलें आमी कर्नाटकाक जागे घेतले, दिल्लीक जागे घेतले. मातशी नांवां दी बाबा, तुजे कोण मंत्री, तुवें खंय खंय दिल्लीक आनी कर्नाटकाक जागे घेतल्या ते गोंयकारांक कळुनी. कित्याक तुमी गोंयकारांचो पयसो लुटला आनी तुमी ह्या भायल्या राज्यांनी वचून तुमी जागे घेतल्यात. दुसरें तुवें सांगलें की तो म्हणटा की थंय कसलोच मेकॅनिझम, तो म्हणटा मेकॅनिझम ना की बाबा कोण येता, जागे कशे घेता, जागे कशे विकता, हें म्हणटा तो आमचे कडेन मेकॅनिझम ना. कोणा कडेन आसतलें तर? आज खंयचोय जर तर जाग्याचें जर तर सेल्डीड जाता जाल्यार ताजे सब रेजिस्ट्रा कडेन पयलीं तें वचचें पडटा. दुसरें, आतां तुवें सांगलें की गोंयकार जागो विकता. अरे गोंयकार खंयचो जागो विकता? गोंयकार जागो समज हांव चड वचना, ओन्ली 4-5 एग्जाम्पलां दिता. तूं गोंयकाराच्या नांवार तूं लोकांक मिसगायड करनाका. हे तुमचे LAQ आमी स्टार LAQ जो घातिल्लो ताजें एक एनेक्शर आसा जातून आमी 17(2) हो कायदो तुमी हाडलो. गोंयची भाटां, बेसां, दोंगर, नॅचरल कवर, नो डेव्हलपमेंट स्लोप हे कन्वर्ट करपाचे कायदे तुज्या सरकारान हाडले. थंय तुमी जागे कोणाक दिले रे? कोणाचे जागे तुमी कन्वर्ट केले? रक्षीत तलवार हो कोण तलवार? गोंयकार हो. थंय तुवें नॅचरल कवर आशिल्लो तुवें सेटलमेंट केलो 26,000 स्क्वेअर मिटर. तुवें गौरव छाबरा हाजो पाटली फिल्ड विथ इरिगेशन कमांड एरिया ताजो तुवें सेटलमेंट केलो 2,800 स्क्वेअर मिटर. हो कोण? हो छाबरा कोण? सोयरो तुमचो? सगळी नांवां घेना, हें वाचपाक गेल्यार 1 दीस लागतलो. दुसरो पंकज दबराल हो कोण बाबा? दामू नायकान सांगचो दबराल कोण तो? काब्राल न्ही, दबराल. पंकज दबराल हाजे तुमी नॅचरल कवर म्हणल्यार जे फॉरेस्ट म्हणून जे पळय माग केल्लें, जे आमी केल्लें, काँग्रेस सरकारान केल्लें की थंय ती झाडां कट जावपाक जायना म्हणून तें तुमी काडलें आनी ताजो सेटलमेंट केलो मरे 2,500 स्क्वेअर मिटर. हो कोण दबराल? हो तुवें सांगचो. दुसरो गंगाधर उमारये हाजे तुमी पाटली ऑर्चर्ड, पाटली पॅडी फील्ड, पाटली पॅडी फील्ड वीथ काडा जे इरिगेशनाक दवरिल्लो तो तुमी काडलो आनी सेटलमेंट केलो जवळपास 9,000 स्क्वेअर मिटर. हो कोण बाबा उमारये ते तुवें सांगचें. म्हाका दिसता आनी खूब आहा ते. म्हाका दिसता टायम एन अगेन आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी हे एसेंब्लीनूय काडला. हे गोंयचे एक्टिविस्ट NGOs जे झगडटात तेय काडत आसता. आनी हो कायदो तुज्या सरकारान जो हाडिल्लो, हे एमेंडमेंट जे हाडिल्ले TCP एक्टान, ते हायकोर्टान सुद्दां तुजे रूल थंय स्क्रॅप करून उडयले. सो म्हाका दिसता दामू नायकान गोंयच्या जनतेक मिसगायड करचें न्ही. तुवें जे सांगलें की 60 वर्सांनी गोंयान जे बी रोयले ते बी तूं म्हणटा की काँग्रेसीक लागून आज गोंयची लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिती ही बिगडल्या. म्हाका दिसता तुमी जे जागे इल्लिगल झोन जे तुमी कन्वर्ट केले हे पयलीं तुवें सांगचें की हें करता कोण. दुसरें, आतां हांव बारीक एक हिशोब काडटालो. तुजो आतां सद्याचे जर कॅबिनेट आमी पळयत, बाब रवी नायकाचो जीव गेलो पूण हे 12 मंत्री जे आशिल्ले ताजो जर हिशोब जर काडत, प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, मॉविन गुदिनो, सुभाष शिरोडकर, रोहन खंवटे, अंतनासिंह मोन्सेरात, धवळीकार, नीलकंठ हळर्णकर, सुभाष फळदेसाय, दिगंबर कामत, रमेश तवडकर आणि लेट बाब रवी नाईक, हे जर 12 लोक जर आमी पळयत जाल्यार बीजेपीचे तुजे 2च आहा मरे. तुम्ही खरे बीजेपीच्या RSS आयडियोलॉजीचे 2च मनीस आहा. एक प्रमोद सावंत आणि दुसरो रमेश तवडकर. 2 म्हणल्यार कितले पर्सेंट जाले? 16%. काँग्रेस आयडियोलॉजीचे पळय तुम्ही घेऊन गेल्या पळय, भाड्याक पळय तुम्ही व्हेल्या,
जे आदले विश्वजीत राणे आसतलो, मॉविन गुदिनो आसतलो, सुभाष शिरोडकर आसतलो, रोहन खंवटे जो तुझ्या मुख्यमंत्र्याक पप्पू म्हणटालो एका टायमार 2022च्या पयलीं हो तुझ्या मुख्यमंत्र्याक पप्पू म्हणटालो. ही वॉज काँग्रेस आयडियोलॉजी पर्सन. तो एक अंतनासियो मोन्सेरा, नीलकंठ हळर्णकर, दिगंबर कामत आणि बाब रवी नायक. हे जर ना ते मागीर ताका वायट दिसता म्हणल्यार ते वाचता ते दोनी सायडीन. सो काँग्रेस आयडियोलॉजीचे 8 आहा मरे तुजे कॅबिनेटान. सो 8ची जर आमी पर्संटेज पयली जाल्यार 67% जाता. म्हळ्यार हाजो अर्थ जे गोंयकार बीजेपीच्या अगेन्स्ट पळय आसा 67% हे. सो म्हाका दिसता दामू नायकान आपली सगळी जी कारनामे जे आसा ते काडून काँग्रेसीच्या माथ्यार मारचे न्ही. कितें तांकां एक संवय जाल्या बीजेपीक, तांच्या दिल्लीच्या बीजेपीक एक संवय आहा, तांच्या प्रधानमंत्र्याक एक संवय आहा की कितें जालें की काडलें आनी नेहरूचेर मारलें, काडलें आनी सांगलें की तें काँग्रेसीन केल्लें. नेरून तेन्ना केलें म्हणून आज हें तुमी भोगतता. कित्याक फाल्यां आज रस्त्याक फोंड पडल्या, तो दीस आजून पयस उरलो ना जंय हे फाल्यां म्हणटले की नेहरूक लागून आज रस्त्याक फोंड पडल्या. फाल्यां म्हणटले नेहरूक लागून आमकां इलेक्ट्रिसिटी वाडोवची पडली, नेहरूक लागून आमी 72 अमेंडमेंट हाडले, जागे कन्वर्ट केले, नेहरूक लागून आमी 39A हाडले आनी गोंयचे घट्टण करून उडयलें. म्हाका दिसता बीजेपीन गोंयच्या जनतेक म्हाका दिसता टेकन फॉर रायड घेवचें न्ही. गोंयची जनता ही हुशार आहा आनी तुमी गोंयच्या जनतेक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करूं नाका. म्हाका दिसता दामू नायकान पयलें आपले पोवचे. जे तुमचे RSS आयडियोलॉजीचे जे लोक आशिल्ले, आज 150 वर्सां जालीं वंदे मातरमाक तुम्ही आज कार्यक्रम केलो. अरे 52 वर्सां तुम्ही या देशाचो नॅशनल फ्लॅग लायलो ना आपल्या ऑफिसान आणि तुम्ही आज आमकां देशभक्ती शिकयता. म्हाका दिसता आज ही बीजेपी RSS आयडियोलॉजी ही खंय तरी आज काबार जाता अशें तांकां दिसपाक आयलां. तांचे आज बीजेपी जे ते काँग्रेसिफायड जाला. म्हाका दिसता दामू नायक पिसो जावन कितें उलोवपाक लागला. दामू नायकाक आज ताका कळ्ळा की फुडलीं जी इलेक्शनां येता, ZP आसूं किंवा असेंब्ली इलेक्शन आसूं, ताका रियलायज जालां की बीजेपी इज गोइंग टू हॅव अ डिफीट. ताका लागून आमी काल पळयलें की एक ऑफिसर, तांचोच ऑफिसर पुलिसाक वापर करता आनी दुसऱ्या ऑफिसराक अरेस्ट करता. कित्याक ते पॅनीक जाल्या. तो ऑफिसर कलंगुटाच्या 2 बुथाचेर तो सुपरवायझर म्हूण आशिल्लो. थंय काँग्रेस पार्टी स्ट्रॉंग आहा म्हणून हे आज असले प्रयोग करपाक लागल्या. म्हाका दिसता आयची जी गोंयची जे कंडिशन जाला ते म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन याद करपाक जाय की हे भ्रश्ट सरकार गेल्ली 18 वर्सां, नोव्हेंबरान 18 वर्सां कंप्लीट जातली. हे गोंयचे जर तर कोणे घट्टण केलें जाल्यार हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें, तांच्या विचारान केलें, तांच्या आयडियोलॉजीन केलें. अरे हेच मनीस, होच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगतालो की दिगंबर कामत म्हणटा घोटाळेबाज म्हणून. मागीर तुमी ताका कॅबिनेटान घेतलो कसो? तुम्ही सांगिल्ले, तुझ्या लेट मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ले आदल्या मुख्यमंत्र्यान, तो दिल्लीक गेल्लो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाक तांणी कंप्लेन दिल्ली की 7,000 कोटीचो घोटाळा केला म्हणून. खंय गेले ते? काय दूध रोखयले तुम्ही आणि ते शुद्ध जाले? अरे तुमचे मंत्री देवळांनी वता आणि करोडांनी भांगर गिफ्ट करता मरे. हे पयशे येता खंयच्यान? हांचो असो धंदो आसा कितें की हे करोडांनी वचून भांगरां डोनेट करता? आज हांगा साधारण सामान्य गोंयकाराक आज कशें जगप ती ताच्याच परिस्थिती तुम्ही बिकट करून दवरिल्ली आहा. म्हाका दिसता फुडल्या सुवातेर आमचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव आज ज्या गोंयच्या लॉ अँड ऑर्डर परिस्थितीची तुमच्या मुखार डिटेलान दवरतले. नमस्कार. सुरवातेक बाब आमचे अध्यक्ष उलयला आनीक लॉ अँड ऑर्डर जे गोंयांत कोलॅप्स जालेलें आसा, खास करून आज आमचे राज्य गोंय राज्य हें एका हॉस्टेज केलेलो आसा बाय लॉलेसनेस. सो द स्टेट ऑफ गोवा इज हेल्ड हॉस्टेज बाय लॉलेसनेस. अनप्रेसिडेंटेड जरी तो चयल्यार आज ब्रेकडावन ऑफ लॉ अँड ऑर्डर जालेली आसा
आनीक गोंय जें गोंय एक भांगराचें गोंय देशांत जगभर आमची एक आयडेंटिटी आशिल्ली आज ह्याच भ्रश्ट जुमला पार्टीच्या सरकारान आनी मनशांनी गोंय फ्रॉम बीइंग अ पीसफूल स्टेट आज हें कन्वर्ट करून एक प्लेग्रावंड केलेलो आसा फॉर क्रिमिनल्स, फॉर गँग्स आनी फॉर माफिया. आज गोंयांत मर्डर जावं रॉबरीज जावं लँड ग्रॅब हें वाडत आसा. पुलीस ब्रुटॅलिटी वाडत आसा. डेली जरी तर आमी चयल्यार हेडलायन ऑन मोस्ट ऑफ द न्यूज पेपर्स आर अबाउट रायज इन क्रायम. मुखेलमंत्रीक जेन्ना आमी प्रश्न हो केलो विधानसभेंत, मुखेलमंत्रीन आन्सर दिलो अवेरनस क्रिएट जाल मग केस वाडटे. आनी हें कसलें अवेरनस हें म्हाका दिसता आज मुखेलमंत्री जो होम मिनिस्टर आसा he cannot escape this responsibility. Law and order today म्हाका दिसता has collapsed under his watch. वयता थिंगा मर्डर, वायलन्स, लोक बी येता, रातचो भायर सरपाक बी येता. कालच्या दिसाक सालिगांव जी डबल मर्डर जाली, एकलो इनोसंट गोंयकार, his throat was slit. 2 people died. कसलेंच अकाउंटेबिलिटी हो सरकार दिवपाक सोडिना. मांद्रेच्या गांवांत एक मर्डर जाली एक्टिविस्टाची, एक थिंगा एक टेनंटाची. त्याच पद्दतीन आज पुलीस जे एक एंट्री पॉइंट आसता पुलीस स्टेशन तेजे मुखार मॉब येता, गाडयेक उजो पेटयता. हे सगळे जरी तर आमी चयल्यार ज्या पद्दतीन शूटिंग जाता बिहारच्या गांवांत गँग्स ऑफ वजेपुरा भाशेन आज गँग्स ऑफ गोवा जालेले आसा. आनी हे जावपाचें कारण हेच भ्रश्ट जुमला पार्टीचे सरकार. शूटिंग एपिसोड पुलिसाचे कॉन्स्टेबल पासून इन्वॉल्व जाता. उत्तर गोंयांत जेन्ना सँड माफिया लागून जे सँड मायनिंग जाता हेजेर बोवाड जालो आनी थिंगा लेबरांक शूटिंग करून मान घातले. म्हापसा वच, पोंडा वच, मडगांव वच, काणकोण वच तेच आयकोंक येता. लोक आज भियेलेले आसा. आनीक हे आयसोलेटेड क्रायम न्हू, हे क्रायम जरी तर चयल्यार हे कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द प्रिव्हेंटीव पुलिसींग. जे प्रिव्हेंटीव पुलिसींग जावपाक जाय आनी कम्युनिटीची सेफ्टी, गोंयकाराची सेफ्टी जी जावपाक जाय ती आज जायना. कितले मर्डर लास्ट 6 months जालेले आसा, कितले रेप, कितले डेकॉयटी, कितले पुलिसांनी लोकांचेर, इनोसंट लोकांचेर अटॅक केलेलो आसा. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. गोंय हें एक टुरिजम हब म्हूण हो सरकार सांगता. गोंयांत स्पिरिच्युअल टुरिजमूय हाडपाक सोदता आनी मेडिकल टुरिजमूय हाडपाक सोदता. पूण सद्या जरी तर चयल्यार गोंयांत ह्या सरकाराचो लक्ष आसा गोंयांत क्रिमिनल टुरिजम करपाक. सरकाराचो लक्ष की गोंय हें एक क्रिमिनल टुरिजम हाडपाक. हांव कित्याक म्हणटा, देशाचे क्रिमिनल आनी आख्खे जगभर क्रिमिनल गोंयांत येता हॉलिडे करपा न्हू. गोंयांत हे क्रिमिनल येता फॉर हायडींग, फॉर हसलिंग आनी फॉर लॉन्ड्रींग. हे आमी इतले म्हयने ह्या सरकारा अंडर चयलेले आसा. ह्या क्रिमिनलांक गोंयांत सद्या एक परफेक्ट पॅकेज फॉर क्रिमिनल टुरिजम म्हूण दिसता. हांव कित्याक म्हणटा, सद्या वीक पुलिसींग, पॉलिटिकल पेट्रोनेज, पॉलिटिकल इंटरफिरन्स जाता. इजी एक्सेस, कॅश, रियल एस्टेट, नायट लायफान जे इव्हेंट जाता हे सगळे कवरअप करपाक, इलिगल ऑपरेशन करपाक हे क्रिमिनल आज गोंयांत येता.
लॅक ऑफ व्हेरिफिकेशन जे रेंटेड रुमा जावपाक जाय नायट क्लबांचे चलता. कालच्या दिसाक कलंगूटच्या MLA उलयलो 70% म्हणटा तो व्हेरिफिकेशन जायना लोकांले जे येताय ते. सकाळ एक व्हिडिओ म्हाका दिसता व्हायरल जालो कर्नाटकाच्यान आख्खी गाडी भोवन लोक येता 30 25 एक रिक्षान. So what we are seeing is Goa today is becoming a safe house for criminals and unsafe for Goenkars. उमाकांत खोट जेणे आवाज इलिगल हिल कटिंगाचे केले. आम्ही विधानसभेन इलिगल हिल कटिंगाचे उलयले. 1,500 सुमार केश्यो हिल कटिंगाचे गोंयांत झालेले लास्ट 3-4 months back. And when a tenant goes to question about his right, he is being brutally murdered. Family refuses to take his body until these people are arrested. Ye goinche scene. This is a chilling statement on the collapse of law and order in the state of Goa. Ani ee joritor murder choilyar, this is just not a murder. This is an execution of a citizen who dared to question about illegalities खास करून land activity. आता हे सगळे जरी तर आमी सदांच उलयता एक नेक्सस आणि एज अ मेन कारण म्हणटाय ते लँड. सो द नेक्सस बिटवीन लँड आणि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आणि ऑर्गनायज्ड क्रायम आणि हे सगळे ऑर्गनायज जाता विथ पॉलिटिकल पॅट्रनेज पॉलिटिकल प्रोटेक्शन. सिटीजन जोरी तर कितें इलिगल जोरी तर तुवें काळें पोरवोरीच्या गांवांत पोरवीच्या शारांत 2-3 वर्सां आदीं एकल्याक लासोवन घातलो. एक्टिविस्टांक मारपाचो प्रयत्न केलो. सो जे पड लॉ एंड ऑर्डर टुडे इन गोवा इज नॉट dictated by, it is today not dictated by the law of the land. पण हे लॉ एंड ऑर्डर आज डिक्टेट कोदा लँड माफिया. लँड माफिया पॉलिटिशियनां सांगता, लँड माफिया पुलिसान सांगता येश कोर तेश कोर. आनी हे गोंय पाड घालपाचो प्रयत्न रिवॉल्व्स अराउंड लँड. आज या क्रिमिनल गोंयांत येता, ब्लॅक मनी रिवॉल्व करता, बेनामी डील जाता, फेक गोवन आयडेंटिटी घेवन इलिगल हे सगळे पट चलता. इट इज सॅड and this cannot happen without political patronage. Law and order पट जाला ते आज लँड एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर ना, लँड आणि ऑर्डर. कोणा लँड जाय ते ऑर्डर दिताय, तांकां जाय ते भाशे कर, माराय जीत माराय मर्डर कराय पूण लँड हाडून घे. हे म्हाका दिसता आज बाउन्सर कल्चर गोंयांत हाडपाक कोण बाउन्सरां घेवन भोंवता. आणि ह्या बाउन्सराचेर आमी विधानसभेन उलयले. जे वायलन्स एक्स्टॉर्शन हे कित्याक हे सगळें कल्चर दिल्लींत जावं दुसरे गांवांत बिहारच्या गांवांत चलता. आज गोंयांत जावपाचें कारण कित्याक? बिकॉज टुडे एवरीवन सीज गोवा एज अ सेकंड होम. देर इज नो डाउट अबाउट इट. बट वी हॅव आवर ओन कल्चर. वी हॅव एक गोंयकार कसो आज एक थ्रेट जो आज ह्या सरकारान हाडलो आसा. आनीक जे पॉलिटिशियन टुरिजम रिवायवल करपाचे जे पट उलयताले तेच आज लोकांक होंडा घालपाक लोकांचे विरुद्ध ह्या बाउन्सर कल्चर घेवन भोंवताय पळय हे मुखार आज येयलेले आसा. दूख जाता जेन्ना पुलीस ब्रुटॅलिटी खास करून आनीक सिलेक्टीव एक्शन. ब्रुटॅलिटी हांव कित्याक म्हणटा, नावेलीच्या गांवांत बाब एडबर्ग आमी 2-3 पुसा गेले. वी स्पोक तेगेले जे फियान्से आहा ते आमचे कुंकोडच्या भागांतले आमच्या मतदारसंघांत. तेगेलो लोन त्या दिसाक लोन पास जायनासलो, दुखेंत आसलो आनी ते फ्रस्ट्रेशनान 2-3 पॅग मारले. कित 100 रुपया कितें बॅन आहा? No doubt that out of frustration he acted. I'm not saying that what he did at that particular time was right,
But when he was taken to the police station, he was chained in front of his mother, in front of his aunt, in front of his fiancée. An instrument was used to hit him on his head. His skull was opened. Can you imagine? Where are we heading? Is this not Jungle Raj? And teka uban गाडयेन बसयलो ओयतना टी-शर्ट सारके आसले. South Goa District Hospital and जेन्ना गेलो, his t-shirt, when he was not conscious, he was beaten. Can you imagine? Is this human? When a person is almost in coma, you hit him when he's unconscious. Aj, this type of incidents. Today he's being shifted. He's in the ICU. He's intubated. I went 2-3 times. We visited. The parents today, yesle zoritor yaw crime kai kite. So where are the police heading? Completely zoritor choilyar ya goenkarank. आज सरकाराचेर ट्रस्ट ना, गव्हर्मेंटाचेर ट्रस्ट ना, पुलिसाचेर ट्रस्ट ना. There is no preventive policing, no coordination and no leadership in the state of Goa today. आज फक्त ये पुलिस सिलेक्टिव जालेले आसा. When a tip has been given, बीस ते नेमसेक थिंगा वयता. ये आज रूल ऑफ लॉ जो गोंयांत आसपाक जाय आसलो, or rule of power जाता. And this is not in the interest of Goans. The Home Minister and the Chief Minister has turned Goa police into a demoralized force. This government and the governor, Ajay Dakkel given, this government needs to be immediately dismissed. There is no law and order in the state of Goa. Aj हेजो इम्पॅक्ट गोंयचेर जाता. गोंयचेर जेन्ना हेजो इम्पॅक्ट जाता, आज जरी तो चोयल्यार गँग्स ऑफ गोवा, सुपारी फायल्स, कोणा सुपारी दिता, कोण दिता, कित्याक दिता, एवरीथिंग कनेक्ट्स मेजरली टुवर्ड्स लँड. आनी हे सगळे जरी तर चोयल्यार गोंय आज हे देशाचे मर्डर कॅपिटल, रेप कॅपिटल, टुरिस्टांक अटॅक करता. आख्खे जगभर गोंय जाता. अरे what is happening to Goa? The whole world wants to know. Where are we heading? Is it because of awareness that these cases are rising? There is a complete, म्हाका दिसता जे टुरिस्ट फॅमिली हिंगा हॉलिडे करपाक येताले, most of these families don't want to come to the state of Goa. They feel unsafe. What is the, where are we heading? ये अकाउंटेबिलिटी चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी हेजेर जाता. लॉ अँड ऑर्डर जोरी तर सरकार क्रायम कोता आनी तेच कवर अप करपाक मुखार सरताय जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकाराचेर हेंचेर विश्वासान मुखार कांयच ना. ये गोंय एक पॅराडायज ऑफ क्रिमिनल्स आनी एक नायटमेअर फॉर सिटिजन्स म्हणून आज देशभर जगभर हे फामाद जालेले आसा. हेजेर ह्या सरकारान जे डबल मर्डर जे कालच्या दिसाक जाला हेजेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. जे पद्धतीन हे बाउन्सर आनी सेक्युरिटी फर्म दादागिरी करता, धमक्यो दिता, हेजेर सारखे ऑडिट जावपाक जाय. कस्टोडियल जे वायलंट केसीस जाता हेजेर हो सरकारान सारखे लक्ष घालपाक जाय. हाऊ कॅन यू हिट a person? Okay, he's under the influence of alcohol. He was supposed to go on the November, या महिन्यान was supposed to go on the ship. अरे लोन घेतलो, लोन तेगेलो पास जाल्ला मू, तो त्या पिकासावन रडपाक लागलो. रडपाक लागलो म्हूण 1, 2, 3 कितें केलें थिंगा भायर. I'm not saying what he did was correct, but do you hit him? Who told you to hit him on his head and open his skull? This Magadista is Magadista. Immediately there has to be an assembly session. Basically the speaker should convey this session to speak on the failing law and order situation in the state of Goa. Goy हे जे पड भांगराचे गोंय आनी एक पॅराडायज म्हणून आमकां सगळ्यांक एक आमकां एक गोंय म्हणून आमकां सगळे अडकताले. Today is become a criminal paradise. It is a zone where criminals today are safe and Goans are in danger.
आनी हे एक्सक्युजीस टायम बरें हें करप बी बंद करा आन्सर जाय आमकां जेन्ना पत्रकारूय उलयता तेन्ना आन्सर दिया हें करपाचें बंद करा कित्याक आज गोवा डिजर्व्स लिडरशीप नॉट समथींग दॅट पीपल हू आर हायडींग गोवा डिजर्व्स लिडरशीप आनी गोंयकार आज रायज जातलो रागान न्हू पूण गोंयकार रायज जातलो टू रिजॉल्व एक रिजॉल्व करपाक टू रिक्लेम द लॉ ऑफ द लँड जे गोंयांत कायदो आहा काय कितें गोंयांत एक ट्रान्सपेरन्सी एंड जस्टीस फॉर दीज इनोसंट पीपल who are being tortured, be it Rama Kandkonkar, tegele view kite jaun. You cannot go and act like this. Aaj jenna law and order collapse zada, it is not just governance that dies. Governance umanna, it is the hope which fades away. Anik aaj एक constitutional crisis झालेले आसा. आज जे म्हजें घर आनी तुमचें घर आनी आमचें घर ह्या आमच्या घरांत हांव सेफ आहा तूं सेफ आहा हें पयलें मुखेलमंत्रीन सांगपाक जाय गोंयकार सेफ आहा काय कितें आनी हे लोक जे पट गोंयची इमेज आहा ही इमेज स्लोली फ्रॉम लिबरल गोवा फ्रॉम अ गोवा दॅट वॉज नोन फॉर हॉस्पिटॅलिटी इज टर्निंग इनटू अ क्रिमिनल मायंडसेट गोवा दॅट रेप्स मर्डर्स आनी लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जाता एंड विथ दीस जे थोडे टुरिजमाचे आहा तेय पाड मायनींग पाड घातले टुरिजमूय जो बॅकबोन आहा हे पाड घालपाचो हो बीजेपीचो सरकार मुखार चल्लेले आसा. तुमकां दिसता this is the right time to impose president's rule in Goa because 100% this government needs to go home. It has no right. You all have failed on all the assurances. On all, and the governor needs to act immediately. That is what I said. This government needs to be sent home. It's good as a legislator you've asked for a session to discuss this important law and order issue. But what is the root cause of these? Is it corruption in See, what? the root cause is land. You have a person. Goans never had this mentality. Oy, Monkara made kotan hoitale. We used to see the law, whatever is the law. Aaj ye Delhi che Verma ani Sharma, Bihar che je pad munis hai. It is because they have purchased land at whatever cost. This happen. Ye can't motai marenga. Isoli can't corrupt. Isoli can't. Ye kenna goin zatale. Ye kidyak zata because there is free flow of criminals entering the state of Goa. Bouncers, supari killers, ये सगळे जाता because of it is the nexus, is this criminal nexus between politician and land bankers from the entire country that come here and basically want to spoil the peace of Goans. So unless these stops, these murders, these rapes, ये पट सुपारी दिवपाचे, ये वाडवत आसतले. आणि हे सरकार रिस्पॉन्सिबल 14 वर्सां तेम केलें हे 2012 मनोहर पर्रीकरान परिवर्तन करपाक जाय म्हणून सरकार आयिल्लो हे परिवर्तन काय कितें आतां हे परिवर्तन लोकांक गोंयकारांक मारप हे परिवर्तन 2012 मनोहर पर्रीकरान हे सांगलोलें हेजो म्हाका दिसता दीस गव्हर्मेंट नीड्स टू आन्सर. Yesterday the government imposed NSA. Do you think that will help in controlling this? See, they imposed it for 3 months. We had asked, or it was our demand that it had to be imposed right, because why is NSA imposed when there is a break in law and order situation? So the government itself is saying that there is a break in law and order. Is this because of NSA law is kind of creating awareness within the criminals? Today the mindset of the criminal is such that they don't bother whether it is NSA or whatever. We need to find the root cause. The root cause is because of the land mafias. That is the root cause. Everything moves. You see Umakant Court in his own property, if he's a tenant, he goes there, stops an illegal hill cutting. And what message are you trying to send? Then you kill him. You basically kill him. Anyone comes forward, any activist come forward, you hammer them. Is this the message? So basically complete collapse of law and order, and NSA for 3 months. Definitely we had demanded this to be long back, but the primary demand is that since the government has failed
in law and order, they should be dismissed. अविर्भाव ते म्हाका कोर्ट म्हणटा पळय तेजो मर्डर जाला अशें एलेज्ड मर्डर म्हणटालो पूण तेणें काल पोलीस स्टेशनार एक सादे कोणा सुपरवायझर आनी तेणी लोकांनी डिमांड केला मेन जो ओनर आसा पळय लँडाचो तेका हाडचो म्हणून अरेस्ट करचो म्हणून. ना लँड 100%, पण लँड ओनरान सांगिल्लें तेका जीत मारपाक कोण सांगिल्लें तेका हेजी सारकी चवकशी जावपाक जाय. वी आर नॉट पुलीस पर्सनल, बट आय वॉज वॉचिंग दॅट विडियो, आय वॉज वॉचिंग द डिमांड आनी चड जालें हें जरी तो रांद बंद जायना हिंगा शूट आवट जातलें. शूट आवट ह्या पद्दतीन जातालें, चुकोन एक कडेन जातालें इतली वर्सां. यू टेक आउट आज अरे एवरी मंथ, एवरी ऑल्टरनेट मंथ यू हॅव शूट आउट्स. आर वी देर? आर द पीपल सेफ? आर गोवन सेफ विथ द वे दिस फायरिंग इज हॅपनिंग? Police also are firing. For what is this happening? People are frustrated with inflation, unemployment, corruption, sale of land. Yes, सगळे जरी तर चयल्यार you can connect the dots. Why it is happening? And this government is responsible for it. मोर्जे आणि खूप वर्षा पयलीं असो एक इन्सिडंट जालो. एक फॉरेनरान एक टॅक्सी ड्रायव्हराक मारलेलो. सो कितें जालां आतां जे तुमी म्हणटा जमीन विकता पूण ते जे लोकल आसा पळय तेच जमीन विकता. ते गव्हर्मेंट तांकां फोर्स करिना तुमी जमीन विका म्हणून. सो तेजेर तुमकां कितें सांगपाचें आहा की लोकलूच जे फॉरेनरांक किंवा भायले जे दिल्ली पार्टी आहा तांकां जमीन विकता. चोय कितें आहा मरे तें लोकांले रायट विकप ना विकप. लोकांक प्रेशर कोण करता? जायत कडेन केशी अशी आहाय स्पेशली हे कोस्टल बेल्टाक प्रेशरायज कोन्न वीक तूं नाजाल्यार मागीर आहा तुका. हें सगळें पयलीं सद्या बंद जावपाक जाय. सी वी हॅव लिमिटेड लँड इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड हें आमचे मुखायल पिळगेक आमी सांबाळून दवरपाक जाय. देर इज नो डावट अबाउट इट. बट दे आर सेवरल केसीस वेर पीपल आर जे SIT केस जाल्यो ह्या SIT लोकांक ज्यो आहल्यो ते पासून सांगपाक लागले आंकीक मो कितल्यो केस जाल्यो कितल्यो इन्क्वायरी जाल्यो. जे लँड ग्रॅबिंग आहलें ते पासून they were pressurized. We spoke about it in the assembly. So many people were pressurized from politicians to sell this land now. Otherwise you are in jail. So हें चोयल्यार सगळें मरे हें ऑल एक रॅकेट आनी हें रॅकेट ह्या सरकार हें रिजॉल्व कोतलें म्हाका खबर ना बिकॉज दे देमसेल्फ आर स्टेक होल्डर्स. जरी तर क्रायम करपी तेच आनी कवर अप करपी तेच दोनी तेच जाल्यार हांकां कितें अपेक्षा जाल्यार हें डिसमीस जावपाक जाय. जास्तीत जास्त जमनी आपण ते ह्या सरकारच्या कारकिर्दीत निघल्या. दुसरी गजाल लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कोलॅप्स जाला, जंगल राज जाला आसा. ह्याच्या विरोधात काँग्रेस केन्ना ओपनली भायर सरता लोकांनी. तुवें पळय प्रश्न घातलो आनी तुमच्या दोगांच्या प्रश्नाक आय वूड लायक टू एलॅबोरेट अ लिटल. सी कितें आहा ताजे रूट कॉज पयलीं तुमी अंडरस्टँड जावपाक जाय. बेश्टे गोंयकार जे काल दाबू नायक गोंयकाराचे घालता हे गोंयकार जमीन विकता म्हणून म्हणल्यार हाजो अर्थ कितें? आज गोंयकार जर तर आपली जमीन विकता कित्याक ताची आज परिस्थिती ह्या सरकारान तशी हाडल्या. आज प्रत्येक मनीस फायनान्शियली इतलो आज त्रासान पडिल्लो आसा की आज तुका रोजगार ना. आज तुका कसलो धंदो करतलो म्हणल्यार आज तुका कसली ऑपॉर्च्युनिटी ना. आतां ह्या हातून सरकारान कितें केलां? ताणें म्हणलें तशें की आज गोंयान आमचो लिमिटेड जागो आहा पूण हें सरकार करता कितें? हो मुख्यमंत्री आनी TCP मिनिस्टर जे स्वताक नंबर 2 म्हणटा पळय हे दोगूय जाण हँड इन ग्लोव्ज आसा. हेणी गोंयचे जागे जमनी मार्क केल्या. शेतां भाटां ऑर्चर्ड नो डेव्हलपमेंट. तो कितें सांगता मुख्यमंत्री ताका एक काम कर हें वीक कोणें हाड दिल्लीच्यान कोण हैदराबादाच्यान हाड. सो हेंचेच ब्रोकर हे ब्रोकर जाले दोगांय हे जागे विकता पयलीं. आतां एक गोंयकाराक नॅचरल कवर आशिल्लो जागो कन्वर्ट करून दाखय पळय हे मंत्री लागीं सुद्दां घेवचे ना. हे सगळे वर्मा शर्मा रेड्डी हे जागे घेतात भाटां घेता. आमी पळयलो चीफ सेक्रेटरीन स्वता वायलेशन केल्लें मरे. जेन्ना आमी विशय काडले तेन्ना ताका हांगाच्यान ट्रान्सफर केलो तांणी पूण ती केस कितें जाली ती खंयच ना. सो लॉजीक इज की आज प्रत्येक गोंयकाराची परिस्थिती ना की आज जगपाची. तेका लागून तो त्या परिस्थितीक लागून आपलो आशिल्लो नाशिल्लो जागो विकता. हे ब्रोकर हे भायले लोक येतात हे ब्रोकर मंत्र्या कडेन चल्ले
आणि ते कन्वर्ट करून घेता. फाल्यां थंय समज जर कितें विशय जालो, हो मुख्यमंत्री कित्याक तो होम मिनिस्टर ताणें फूल क्लीन चिट दिल्ली आहा की तूं जाय तें कर, जाय ताका कापून उडय, जाय ताचो मर्डर कर. आपूण पळयता जे काल मोर्चे जाले, नॉट ओन्ली मोर्चे, तूं गेल्ल्या एका वर्साचो ट्रेंड पळय, हे सगळे मेजॉरिटी ऑफ द मर्डर्स, मेजॉरिटी ऑफ द केसीस आर कनेक्टेड विथ लँड ग्रॅब्स. आतां तुवें विशय काडलो की काँग्रेस केन्ना येतली, म्हणजे काँग्रेसूच पार्टी आहा जी सदां रस्त्यार आहा. जे लॉ अँड ऑर्डर केसी जाल्यो DGP कडेन म्हाका दिसता आमी ऑलमोस्ट 15च्या वयर मेमोरंडम दिल्या. तो DGP काडटा आनी तुमचेर घालता. तो म्हणटा ना गोंयांत कांयच परिस्थिती ना, तुमी म्हणटा तो हायप केल्या. सो DGPक म्हाका विचारपा जाय की तुवें पयर स्टेटमेंट दिलो आनी मिडियाचेर घातलें की मिडिया सोशल मिडियाचेर बेश्टोच हायप करता म्हणून, पूण ताज्या उपरांत 2 केसी जाल्यो. आतां तूं कितें सांगपाक सोदता की दीस इज अ हायप क्रिएटेड? डबल मर्डर जाले, तुजे पुलीस डिपार्टमेंट ऑफिसरांक उबारता रातचे ऑन ड्युटी. म्हाका दिसता हे सरकार हाका कसलोच अधिकार ना आनी पावरान रावपाचो. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान डिमांड केला की अर्जंट असेंब्ली सेशन येवपाक जाय, स्पेशली ऑन लॉ अँड ऑर्डर. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार हे 18 वर्सां ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान फक्त आपली जी चुको आसा, BJPचे जे दिल्लीचे जे तांचे स्लोगन आसा तांकां आतां संवय जाल्ली आहा की कोण जो मरता पळय ताका ब्लेम करप आनी जो इनकॉम्पिटंट आहा ताका प्रोटेक्ट करप. आतां लोकल BJP जे आहा ते आनी इंजीन उरलेलें ना, तें एक जोक जाल्लो आहा, तो एक जोकर जाल्लो आहा. आतां मुख्यमंत्री आनी ताची टीम हे नेहरूक ब्लेम करता. आज चोरयो जाल्या, मर्डर चल्ल्या, हे तांचे जे मंत्री पदा भितर जे झोल आहा, जे स्कॅम आहा, ते गोवा दे हॅव टर्न्ड इनटू अ कॉमेडी शो. BJPचे डबल इंजीन जे आसा ते ऑफिशियली आतां डबल एक्सक्यूज मशीन जाला. एक इंजीन काँग्रेसीक ब्लेम करता, दुसरें इंजीन नेहरूक ब्लेम करता. म्हाका दिसता तांणी आतां ब्लेम गेम हे बंद करपाक जाय. आनी आज गोंयकार हो आज कन्फ्यूज जाल्लो आहा की ही सर्कस एक्चुअली चलयता कोण, ही कॉमेडी शो जाल्लो आहा. फक्त ते नेहरू जॅकेट घातलें म्हणून नेहरूचे विचार, नेहरूची आयडियोलॉजी येना. एक स्टेटमेंट में दामू नाईक ने कि कांग्रेस इज अपोजिंग द वंदे मातरम. दामू नायकाचें कितें जालां प्रॉब्लम हांचे मरे हे शाखान ट्रेन जावन आयिल्ले लोक आहा पळय न्ही, हांकां गोंयची हिस्ट्री खबर ना आनी ह्या देशाची हिस्ट्री खबर ना. म्हणून ही परिस्थिती. ज्या संघटनेन 52 वर्सां ह्या देशाचो नॅशनल फ्लॅगूच लायलो ना, ते कोणाचेर उलयता रे? इंडियन नॅशनल काँग्रेस म्हणटा जो पक्ष आज निर्माण जाला तो एक चळवळींतल्यान तयार जाल्लो पक्ष. ह्या देशाक स्वतंत्र करपाक वंदे मातरम जे नारो आशिल्लो हो दिलो कोणें? त्या वेळाचेर इंडियन नॅशनल काँग्रेसीन दिलो. ती एक चळवळ जाली, एक मुवमेंट जाली. हे हिस्ट्री तांकां खबर ना. ही म्हाका दिसता हे सगळे पळय BJPचे RSS आयडियोलॉजीचे लोक आहा न्ही, हांकां ते शाखान रॉंग ट्रेनिंग दिल्लें आहा. दामू नायक ताचो मुख्यमंत्री हांकां सगळ्यांक अपील करता की तुमी जाल्यार एक दीस या, हांव जाल्यार एक सेशन लायता की ह्या देशाची हिस्ट्री, गोंयची हिस्ट्री पयलीं समजून घ्या. पंडीत जवाहरलाल नेरून ग्रंथ बरयल्लो आहा, तो जाल्यार हांव तुका धाडटा. म्हाका दिसता तो ताणें वाचचो. डिस्कवरी ऑफ इंडिया हांव आजूच तो कोरियर करता दामू नायकाक. कित्याक दामू नायक आनी मुख्यमंत्र्याक हांकां देशाची हिस्ट्री खबर ना आनी हांकां गोंयची हिस्ट्री खबर ना. म्हणून हे असले बेजबाबदारपणे इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करता. अरे हिस्ट्री पयलीं जाणून घेयात, कोणें हाडलें तें, हो देश कोणें स्वतंत्र केलो तो, हें विचारा मरे दामू नायकाक. दामू नायक खंय आशिल्लो तेन्ना? किंवा दामू नायकाचे लिडर खंय आशिल्ले? ते ब्रिटिशरांक सपोर्ट करताले मरे. ते देश स्वतंत्र जावचो न्ही म्हणून ब्रिटिशरांक सपोर्ट करताले हे RSS लोक. थँक्यू.